Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the chance for me to present, especially for Professor Tarsania and also Ustadz Hafid. For today, and this chance, I will present for model knowledge tree. This is a notion from Imam Suprayoko to make Islamization for knowledge and science and technology for Islamic higher education in Indonesia, inshallah. But I will present in bahasa Indonesia maybe. Para rekan-rekan, rahmatullah, untuk pada hari ini saya akan menyampaikan konsep atau makalah yang mengambil dari gagasan Profesor Imam Suprayoko terkait dengan Islamisasi ilmu pengetahuan atau integrasi ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang dikonsep oleh Profesor Imam Suprayoko khususnya untuk perguruan tinggi di Indonesia, perguruan tinggi Islam di Indonesia yang saat ini diimplementasikan di UIN Malik Ibrahim, Malang. Berawal dari latar belakang fakta seperti yang sudah saya tuliskan di situ, bahwasanya mengutip pendapat dari Prof. Imam Suprayoko, atau di sini disampaikan bahwasanya cara pandang secara umum orang saat ini terhadap ilmu pengetahuan itu masih terjadi pembelahan atau pembedaan antara ini ilmu Islam, ini ilmu non-Islam, ini ilmu Islam, ini ilmu yang tidak ada kaitannya dengan Islam. Dan itu sudah mulai dibahas oleh banyak orang seakan-akan itu ada sekularisasi Islam, dan ini yang menjadikan cara pemikiran Islam atau perkembangan keilmuan Islam itu dalam sejarah manusia mengalami stuck atau mengalami kemunduran mulai abad 12 yang lalu. Sehingga orang hanya menganggap Islam itu ya seputar masalah fikih, tauhid, akhlak, tasawuf, tarikh, dan sebagainya. Sedangkan apa itu fisika, kimia, biologi, teknologi, dan sebagainya itu bukan bahasan dari Islam. Nah, sehingga melihat hal seperti itu, maka seakan-akan menggenapi atau melegitimasi model pendidikan Islam itu statis dan tertinggal. Dari sini pula akhirnya muncullah model-model yang sekiranya itu menjadikan setiap pendidikan Muslim itu untuk merumuskan sebuah model menyelesaikan kemunduran umat Islam ini dengan model Islamisasi ilmu pengetahuan, atau dalam beberapa terminologi yang lain adalah integrasi ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Yang tentunya kalau kita lihat di situ, kenapa perlu adanya integrasi ilmu pengetahuan dan ilmu agama, merujuk lagi pada pendapatnya Imam Suprayoko di sini mengutip bahwasanya peradaban umat manusia itu dikatakan akan maju atau berkembang manakala peradaban itu juga bisa menyelesaikan masalah manusia, baik masalah secara ruhiyah atau masalah terkait dengan rohani, dan juga masalah yang terkait dengan urusan-urusan kemasyarakatan dunia, seperti teknologi, kedokteran, perbankan, astronomi, dan lain sebagainya. Dan memang faktanya dalam sejarah Islam, peradaban Islam sudah membuktikan pernah menjadi pemimpin dunia dalam perkara ilmu pengetahuan, khususnya semasa Bani Abbasiyah, ya, kekhilafan Bani Abbasiyah yang di Baghdad sana menunjukkan bahwasanya banyak inovasi-inovasi ilmu pengetahuan fisika, kedokteran, kimia, dan sebagainya itu malah dihasilkan atau dirumuskan oleh para cendekiawan Muslim seperti Ibnu Sina, yang kita kenal beliau itu sebagai seorang ilmuwan kedokteran, tapi ternyata beliau juga menyusun banyak kitab yang membahas mengenai tafsir Al-Quran, membahas mengenai fikih, dan sebagainya. Baik, sehingga dari situlah akhirnya kami mencoba untuk
mengambil latar belakang fakta itu menunjukkan saat ini pendidikan Muslim juga mulai merumuskan seperti apa Islamisasi ilmu pengetahuan itu, dan dari sini saya mencoba untuk merumuskan masalahnya itu dua hal. Yang pertama, bagaimana model integrasi ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang digagas oleh Imam Suprayoga bagi PTAI di Indonesia. Yang kedua, kira-kira apa perbandingan yang ada antara model integrasi ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang sudah mulai banyak dirumuskan di banyak PTAI di Indonesia dengan konsepnya Imam Suprayoga. Lantas dari situ saya mengawali dengan tinjauan pustaka berawal dari rumusan atau definisi apa itu integrasi keilmuan, mengambil pendapat atau tulisan yang diambil dari Arbi dan kawan-kawan tahun 2018 disebutkan bahwasanya integrasi keilmuan atau integration of science means the recognition that all true knowledge is from Allah and all sciences should be treated with equal respect whether it is scientific or revealed. Jadi intinya adalah maka semua wahyu dari Allah itu sesungguhnya mampu menjawab problem manusia, ya, baik problem terkait dengan tadi kalau saya kutip di awal yaitu problem kerohaniannya terkait dengan batin dan sebagainya, atau bahkan problem bermasyarakatnya terkait dengan teknologi, fisika dan kimianya itu, karena Allah sudah memberikan semua jawabannya itu melalui kalam-kalamnya itu, dan termasuk dari hadisnya Rasulullah SAW. Lantas juga dari tinjauan pustaka ini saya mencoba mengutip pendapat Dr. Arma Hedi Mazhar yang dalam tulisannya Sobirin itu ada 3 model integrasi ilmu agama dan sains yang ada di sini. Yang pertama adalah model monadik, yang kedua itu adalah model dayedik, yang ketiga adalah model triadik. Model monadik di sini populer di kalangan fundamentalis agama maupun sekuler. Yang mana konsep ini berasumsi bahwasanya agama sebagai konsep universal dan mengandung semua cabang kebudayaan maupun ilmu pengetahuan. Agama dianggap sebagai satu-satunya kebenaran dan ilmu hanyalah salah satu cabang kebudayaan. Sedangkan menurut kalangan sekuler, fundamental sekuler, agama merupakan salah satu cabang dari kebudayaan. Jadi kebalikannya dari fundamentalis agama. Sehingga kebudayaan lah yang merupakan ekspresi manusia dalam mewujudkan kehidupan yang berdasarkan ilmu sebagai satu-satunya kebenaran. Intinya dua kalangan ini tetap mempertimbangkan agama sebagai salah satu nilai atau sebagai nilai utama dalam ilmu pengetahuan. Konsep yang kedua atau model yang kedua yang dikutip dari Arma Hedi Mazhar ini menunjukkan bahwasanya dayedik itu model yang memiliki 3 varian. Varian pertama adalah ilmu dan agama merupakan 2 kebenaran yang setara. Ya. Ilmu membicarakan fakta yang alamiah, ya. Sedangkan agama membicarakan masalah ilahiyah. Jadi tetap sederajat atau mereka sejajar. Artinya model yang kedua ini adalah ya sama-sama memiliki kebenaran, baik ilmu pengetahuan itu juga punya kebenaran versi ilmu pengetahuan, agama juga memiliki kebenaran versi ilmu agama. Sedangkan model yang terakhir adalah model triadik, model yang memiliki unsur ketiga yaitu sains dan agama. Intinya adalah itu membahas mengenai filsafat, jadi model filsafat yang mengambil satu konsep bahwasanya dengan filsafat ilmu dan filsafat agama, maka itu akan menjadi titik temu bagi integrasi ilmu agama dan ilmu sains, karena dua-duanya secara filsafat kedua ilmu ini baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan itu intinya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk bisa memberikan jawaban apa yang menjadi problemnya manusia. Ini menurut model yang ketiga yaitu filsafat. Baik. Nah, lantas dari situ juga dari tinjauan pustaka yang ada, maka secara umum Islamisasi ilmu kontemporer yang saat ini
mulai banyak diperbincangkan atau bahkan diimplementasikan di banyak negara, itu tak lepas dari 3 tokoh dunia yang mutakhir, 3 cendekiawan Muslim yang terakhir, mutakhirin, yaitu Sayyid Husin Nasr, terus Sayyid Naqib Alatos, dan juga Sayyid Al-Faruqi, yang mana mereka memiliki gagasan seperti kalau disebutkan oleh Muksin di sini. Alatos memiliki gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan itu merupakan pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologis, animistis, ya, kultur nasional yang sekiranya bertentangan dengan Islam dan dari belenggu paham sekuler. Intinya adalah, ya mungkin kalau saya persepsikan konsepnya Alatas itu adalah melakukan purifikasi Islam, tapi tetap memasukkan Islam itu, menjadikan Islam itu sebagai pedoman utama dalam segala hal termasuk ilmu pengetahuan, sehingga menegasikan konsep sekuler. Sedangkan kalau konsep yang dirumuskan oleh Al-Faruqi atau Ismail Al-Faruqi, Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai usaha untuk memformulasikan kembali ilmu, ya, menyusun ulang kembali konsep ilmu, dan juga merumuskan argumen bagaimana Islam itu betul-betul sejalan, selaras dengan perkembangan zaman melalui ilmu-ilmu pengetahuan yang ada. Ya. Sedangkan menurut Sayyid Husin Nasr, Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan upaya menerjemahkan pengetahuan modern ke dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat Muslim. Baik, ini secara tinjau pustaka. Nah, lantas untuk menjawab perumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana sebenarnya integrasi ilmu pengetahuan dan ilmu agama atau Islamisasi ilmu pengetahuan menurut Imam Suprayoga, maka saya coba untuk menjelaskan di sini. Pada prinsipnya, kalau saya membaca beberapa makalah-makalah yang sudah pernah ada sebelumnya, maka ada similarity atau ada kemiripan konsep-konsep yang digagas oleh Imam Suprayoga, oleh Nur Syam, oleh Amin Abdullah, oleh Kuntawijaya dan sebagainya. Mirip-mirip, ada kesamaan, ya. Ada kemiripan. Ya, tapi kalau kita lihat secara detail di sini, maka konsep model pohon ilmu yang digagas oleh Imam Suprayoga itu tentunya secara filsafat itu maka namanya pohon ilmu, maka berarti kan berangkat dari bagaimana kaidah pohon, atau kalau memahami pohon itu sebagai rangkaian, di situ ada akar, ada batang, ada cabang, ranting, dan juga ada daun. Kalau digambarkan di sini dengan gambaran pohon ilmu seperti ini, ya, maka bisa kita ketahui bahwasanya batang pohon itu dikatakan sebagai selalu terbayang pada dirinya sebagai sebuah keindahan. Jadi batang pohon itu atau pohon secara umum dia itu menggambarkan sebuah keindahan atau sebuah tepat digunakan untuk menerangkan atau menjelaskan tentang integrasi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan secara umum. Pohon itu juga tumbuh, ada yang bisa tumbuh dalam waktu lama, bertahun-tahun, bahkan beberapa jenis tertentu usianya melebihi usia manusia. Kehidupan dan pertumbuhan pohon juga dapat untuk menggambarkan bahwa ilmu juga selalu tumbuh dan berkembang. Ini maknanya filsafat. Artinya, kalau kita mengambil filsafatnya pohon, ya, maka pohon itu dia bisa jadi usia kehidupannya lebih lama daripada manusia, dan itulah ilmu juga. Ilmu pasti dia itu lebih lama usianya dibandingkan usia manusia itu sendiri, dan dia itu bertumbuh. Berarti ilmu juga bertumbuh. Islam dan ilmu pengetahuan juga bertumbuh untuk bisa menjawab segala problem manusia. Baik, dan tentunya pohon itu juga akan memiliki kesuburan manakala itu memang terus dijaga oleh pengemban dari ilmu tersebut, misalnya itu. Sehingga kalau kita perhatikan di sini prinsipnya bahwasanya
yang kalau kita lihat di sini mengutip dari konsep aslinya dari Imam Suprayoga. Yang pertama adalah seorang sarjana atau semua ilmuwan atau cendikiawan muslim itu perlu dibekali dan diperkuat dengan seperangkat ilmu dasar atau ilmu pengetahuan instrumental seperti kemampuan berbahasa, yaitu bahasa Arab, Indonesia, Inggris, logika, filsafat ilmu, dan dasar keilmuan yang lainnya. Nah, ini sebagai akar pohonnya. Jadi, setiap orang, setiap ilmuwan, setiap cendikiawan muslim itu akan baik atau akan betul dia itu punya akar yang kuat dari sisi kemampuan berbahasanya, karena bagaimanapun juga bahasa itu adalah pintu awal untuk memahami ilmu. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Persia, kalau kita nggak memiliki kemampuan berbahasa, maka itu sebuah halangan besar untuk kita bisa memahami ilmu yang lebih dalam, lebih luas. Misalnya itu. Makanya ini dikatakan sebagai akarnya. Dan juga ilmu logika. Maka mantik atau logika yang dimiliki oleh setiap orang itu juga harus kuat untuk bisa memahami apa makna yang terkandung dalam ilmu tersebut. Misalnya itu. Nah, ini sebagai akarnya. Lantas bicara mengenai unsur yang kedua dari pohon itu adalah batangnya. Batang pohon merupakan rangkaian atau seperangkat ilmu yang bersumber langsung dari ilmu Islam. Yaitu Al-Quran dan hadis, pemikiran Islam, serta sirah nabawiyah, serta juga tarikhul Islam atau sejarah peradaban Islam. Seorang sarjana atau cendikiawan muslim yang bisa dikatakan sempurna atau yang bagus, itu tentunya harus memiliki kemampuan untuk bisa memahami Al-Quran dan hadis lebih dalam, paham juga perkembangan pemikiran Islam yang tradisional dan yang kontemporer, misalnya itu, serta bisa mengambil hikmah banyak pelajaran dari sejarah Rasulullah serta sejarah peradaban Islam, misalnya itu. Sehingga apabila akar yang kokoh tadi, kemampuan berbahasanya, kemampuan logikanya, kemampuan filsafatnya sudah bagus, kuat, maka itu juga akan mendorong atau menyebabkan batang pohon itu juga akan semakin kuat. Maksudnya apa? Kita akan susah memahami Quran dan hadis kalau kita belum punya ilmu alat, yaitu minimal ilmu bahasa, yaitu bahasa Arabnya. Kita mungkin tidak akan memiliki pemahaman yang bagus tentang perkembangan pemikiran Islam kalau ilmu logika dan ilmu filsafat yang dibutuhkan itu belum kuat, misalnya itu. Serta bagaimana memahami ilmu tentang sirah nabawiyah serta ilmu tarikhul Islam itu kalau kita juga tidak memahami atau tidak memiliki ilmu alat yaitu filsafat. Maka dari itu akar kuat dulu, maka batang pohon pun juga akan mengikuti kekuatan akar tersebut. Terus yang ketiga adalah setelah akar, lantas batang pohonnya, yang ketiga adanya cabang, ranting, dan dedaunan. Ya. Maka cabang, ranting, dan dedaunan ini merupakan cerminan dari ilmu modern, ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti kedokteran, psikologi, ekonomi, teknik, sosiologi, dan sebagainya. Sehingga diharapkan setiap sarjana muslim, cendikiawan Islam, itu perlu memiliki pemahaman atau setidaknya dia punya kekhususan pula tambahan kemampuan dalam ilmu kedokterannya atau ilmu ekonominya dan sebagainya. Satu contoh misalkan, saya ambil contoh saya pribadi misalkan sebagai orang yang mendapatkan ilmu ekonomi yang paling banyak misalnya itu di perguruan tinggi untuk level S1, maka itu akan lebih bagus lagi manakala ilmu ekonomi yang misalkan saya pahami itu juga dikuatkan dengan akar yang kuat, yaitu memahami bahasa Arab untuk bisa menyelami makna-makna yang ada dalam Al-Quran dan hadis agar mengarahkan pada bagaimana ekonomi syariah atau ekonomi Islam itu
mampu memberikan jawaban terhadap problem manusia. Nah, ini kalau kita ambil satu contoh sebagai sebagai gambaran bagaimana peran pentingnya akar, batang pohon, hingga sampai pada ranting serta dedaunannya. Misalnya. Lantas dari sini pula, kalau diringkas gagasan Imam Suprayoga ini dibuat tabel, ya, maka seperti tadi yang saya kutip dari pendapatnya Al-Dila di sini, akar itu adalah ilmu alat, jadi ilmu kemampuan bahasa, ya, ilmu filsafat dan ilmu logika. Ini bahkan dikatakan sebagai fardu ain. Terus batang itu tadi adalah juga fardu ain bagi setiap Muslim untuk bisa memahami Quran dan hadis. Adalah dahan ranting. Kalau menurut Al-Dila tadi, maka itu adalah fardu kifayah. Kalau sudah dipenuhi pemahaman, sudah punya ilmu alat yang betul, yang benar, yang kuat, dan juga pemahaman Quran dan hadis yang bagus, yang mendalam, maka silakan memilih ilmu kedokteran, ilmu ekonomi, ilmu sosiologi, dan sebagainya, sehingga tidak sampai salah arah untuk memahami Islam dari perspektif ekonomi, sosiologi, teknik, psikologi, dan sebagainya. Baik, sehingga kalau itu sudah terintegrasi, maka insya Allah kekhawatiran yang selama ini dialami oleh dunia Islam tentang sekularisasi ilmu pengetahuan itu tidak akan terjadi lagi. Terus berikutnya, menurut Sobirin, yang bersangkutan menganalisis integrasi ilmu yang digagas oleh Imam Suprayoga ini dengan gambaran pohon sebagai metafora bangunan keilmuan, menggunakan model-model sebagai berikut tadi, sempat kita singgung ya, ada monodik, triedik, sama diedik. Jadi menurut Sobirin dari konsep dari tulisan yang dia bikin, maka gagasan atau model integrasi ilmu dan ilmu pengetahuan agama ini itu masuk dalam model yang triadik. Ya, gagasannya Imam Suprayoga masuk yang triadik, yaitu menjadikan filsafat pohon ilmu sebagai jembatan integrasi keilmuan, ilmu umum dan ilmu agama. Ya, secara filsafat pohon, maka gagasan Imam Suprayoga yang dijalankan di UIN Malang itu sudah bisa dijalankan, diintegrasikan pada setiap fakultas yang ada, bahkan termasuk fakultas ilmu pengetahuan alam dan sosial, sehingga bisa melahirkan lulusan yang memiliki ilmu yang terintegrasi dan kecakapan sikap yang bagus serta berakhlakul karimah. Yang kedua, analisisnya Sobirin, maka gagasan integrasi ilmu yang dibuat oleh Imam Suprayoga merupakan model neo-modernisme, menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Jadi semua ilmu pengetahuan tadi, ekonomi, sosiologi, psikologi, teknik, itu semuanya akan tetap mengambil rujukan pada Quran dan hadis terlebih dahulu. Kalau itu sudah sesuai, lanjutkan. Kalau tidak sesuai, maka rumuskan lagi yang dan hadis yang lebih tepat lagi. Eksperimen dan penalaran logis yang selanjutnya lazim disebut sebagai ilmu modern tampak terdapat dalam konsep model neo-modernisme ini. Sebab itu, Al-Quran dan hadis merupakan metafora bangunan keilmuan yang tepat untuk jadi justifikasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang lainnya atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada saat ini. Baik, berikutnya yang terakhir itu adalah bagaimana konsep integrasi ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang ada selama ini. Kalau membuat perbandingannya, meski memang sebenarnya saya dapati sekitar ada 6, kurang lebih ada 6 model integrasi ilmu agama dan ilmu pengetahuan di Indonesia. Tapi yang saya kutip di sini cuma 3. Yang pertama gagasan dari Amin Abdullah yang diterapkan di UIN Yogyakarta, yang mana itu
gagasan yang beliau rumuskan itu, kalau tadi Imam Suprayoga menggunakan filsafat pohon ilmu, maka kalau Amin Abdullah menggunakan filsafat jaring-jaring laba-laba, jaring laba-laba. Jaring laba-laba. Kalau ringkasnya, model yang digagas oleh Profesor Imam Amin Abdullah yaitu bernama paradigma integratif interkoneksi, yaitu konsep keilmuan yang mendekatkan, mengkoneksikan, dan mengaitkan ilmu alam, ilmu agama, ilmu humaniora. Ya, jadi ilmu alam, ilmu sosial dengan ilmu agama. Nah, yang mana paradigma ini adalah mengikuti 3 pola kerja. Yang pertama adalah mempertemukan ilmu Islam dengan ilmu alam. Yang kedua, mempertemukan ilmu Islam dengan ilmu humaniora atau ilmu sosial. Yang ketiga, mempertemukan ilmu alam, ilmu sosial humaniora dengan acuan pada Islam. Nah, ini kalau konsepnya Prof. Amin Abdullah. Lantas yang kedua, model kesatuan wujud atau wihdatul wujud, konsepnya dari Prof. Mulyadi Kartanegara. Ringkasnya, nanti kan ada ya dibahas sendiri mungkin ya oleh Bulis atau yang lain, mungkin saya belum tahu nanti siapa yang membahas. Ringkasnya kalau saya bandingkan di sini dengan konsepnya Imam Suprayoga, konsepnya Prof. Mulyadi Kartanegara ini adalah mengambil konsep kesatuan wujud atau wihdatul wujud, yaitu yang mana memiliki 7 sistematika, yaitu pertama mengintegrasikan objek ilmu, yang kedua mengintegrasikan bidang ilmu, yang ketiga mengintegrasikan sumber ilmu, yang keempat mengintegrasikan pengalaman pengalaman manusia, yang kelima yaitu mengintegrasikan metode ilmiah, yaitu integrasi pengalaman tajribi, bayani, burhani, irfani sebagai produk sumber keilmuan. Yang keenam, mengintegrasikan penjelasan ilmiah. Yang ketujuh, mengintegrasikan ilmu teoritis dan praktis. Untuk lebih detailnya mungkin ada bagian sendiri yang menerangkan, tidak saya bahas di sini. Yang terakhir adalah model Twin Tower yang sempat sudah dipaparkan oleh Pak Syarul ya. Yaitu model ini dikembangkan oleh Prof. Nur Syam, Twin Tower, yang sudah diimplementasikan di UIN Sunan Ampel. Intinya adalah Twin Tower ini ringkasnya, kalau saya mengambil ringkasannya, adanya 2 tower atau 2 menara. Yang pertama, tower pertama adalah tower ilmu umum, berisikan ilmu alam, sosial, budaya, dan humaniora. Sedangkan tower yang kedua adalah tower tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tasawuf, dan sebagainya. Nah, 2 tower ini atau 2 pembinaan ilmu ini kemudian saling diintegrasikan atau dihubungkan dengan sebuah pendekatan atau approach yang menghasilkan ilmu keislaman multidisipliner menurut Sukron. Nah, model Twin Tower ini memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi simbolik atas kemajuan bangunan institusional ilmu. Fungsi yang kedua adalah fungsi untuk penguatan organisasi hierarki, yaitu penguatan institusi keilmuannya, khususnya yaitu perguruan tinggi. Dan yang terakhir adalah fungsi penerangan, artinya apa? Ya, sosialisasi, diseminasi, dan juga penyebaran model ini sampai pada implementasinya. Itu adalah fungsi yang ketiga, fungsi penerangan menurut model Twin Tower. Kesimpulannya, gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan yang terus bergulir dan kembangkan di berbagai perguruan tinggi negeri Islam, di antaranya di Indonesia, dan gagasan awal yang banyak dikenal oleh orang adalah Islamisasi ilmu pengetahuan era kontemporer seperti yang digagas oleh Syed Hussein An-Nasr, Syed Naqut Al-Atas, Syed Ismail Al-Faruqi sebagai cendekiawan dunia. Tapi juga tak ketinggalan pula cendekiawan Muslim di Indonesia merumuskan model mengadopsi kearifan lokal atau filsafat-filsafat yang menggunakan kearifan lokal. Di Indonesia, model pengembangan integrasi keilmuan diimplementasikan di sebagian besar perguruan tinggi Islam, dan saat ini juga perlahan mulai diterapkan pula di institusi-institusi seperti sekolah, madrasah, dan sejenisnya. Dengan demikian, Islamisasi ilmu pengetahuan atau integrasi keilmuan bukan lagi sebuah wacana, tetapi menjadi sebuah
gerakan masif, tren, bahkan dalam tanda kutip mazhab yang menjadikan model pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran di perguruan tinggi Islam, khususnya di universitas-universitas Islam yang ada di Indonesia maupun di dunia bahkan. Dari beragam model integrasi ilmu agama dan ilmu pengetahuan itu, Imam Suprayoga merumuskan model pohon ilmu yang menjadi gagasan untuk diterapkan di PTAI Indonesia, yang saat ini sudah digagas atau diterapkan di UIN Malang saat beliau menjadi rektor, sehingga otomatis itu efektif untuk bisa dilaksanakan oleh sivitas akademikanya. Demikian yang bisa saya presentasikan. Berikutnya kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. آقای دانی یک خلاصه از بحث رو ارائه میدید توی یه 2-3 دقیقه برای ما؟ حالا البته بعداً من این رو ترجمهش رو میبینم، یعنی نگاه میکنم دوستشون رو به تفصیل نگاه. میخواستم ترجمهشو بگم ولی موندم چیکار کنم چون خیلی یه خلاصه ایشو الان بگید چون طولانی هم شد، بعداً من چیز میکنم محوراشو بگید. Pak apa namanya tadi kesimpulannya tolong dibuka lagi kesimpulannya saya. Kesimpulannya sebentar. Pohonnya oke, sebentar. Tadi ditutup. Loh, hilang. Iya, pohonnya juga. Baik. درباره دیدگاه آقای امام سوپرایوگا در اسلامی سازی علوم و اینه که آیا چیزی به نام علوم اسلامی هست یا نه، این تحقیق درباره اون. آقای امام سوپرایوگا یک نظریه کرده، البته نظریه هم دور نیست از نظریه اصلی که مربوط به سید حسین نصر و سید العطاس و همچنین اسماعیل فاروقی. ایشون یک نظریه به نام نظریه درخت علوم مطرح کرده که در اون درخت علوم coba yang bawahnya ریشه ها، هم ریشه ها داره، هم خود درخت داره و همچنین شاخه و برگ dare. Coba yang bawah lagi isinya apa? Bawahnya. Yang akarnya tadi. Ya, yang simpulannya tadi. Simpulan ya. Ini ya tadi. Yang ada tabelnya tadi. Ini tabel. Sudah kelihatan belum di situ? Yang tabel. Ya, ini tabelnya. میگه شاخه این درخت متشکل از علوم آلت مثل زبان عربی، زبان اندونزیایی، مثلا فلسفه، علوم طبیعی، علوم اجتماعی و چیزی درباره اساس حکومتداری اندونزی که پنچاسیلا نام داره. bawahnya akar terus bawahnya. بعد هم خود درخت، خود این تنه درختش هم مباحثی برگرفته از عالم قرآن و حدیث. درباره شاخه های این درخت و همچنین برگه های این درخت دانشکده هایی که و رشته هایی که مد نظر هست و درباره میوه این درخت ساختار علومی که علوم عمومی و علوم دینی رو به همدیگه وصل میده، یعنی بنیاد ایمان و عمل صالح و اخلاق کریمه. این میوه همین درخت علوم. این تئوری که آقای امام سوپرایوگا مطرح کرده و برای پیاده کردن در دانشگاه اسلامی ملنگ و همچنین این برنامه هم
دادن برای اجرا در دانشگاه‌های اسلامی سطح اندونزی. البته دیدگاه اصلی ایشون، دیدگاهایی که ایشون مطرح کرده خیلی هم دور نیست از دیدگاه اصلی متعلق به آقای سید حسین نصر و سید نقیب العطاس. خیلی ممنون، تشکر میکنم. حالا من نوشته ایشون را هم میزنم، گوگل ترجمه میکنه از اندونزیایی، نسبتا مشخص میشه و متوجه میشم. الانم چارچوبش رو فهمیدم. عرض کنم که خانم چیز که فرید العطاس رو گفتن، یه ارجایی مقاله از فرید العطاس بود که اونجا فرید العطاس قائل به اسلامی شدن علوم نیست، اما قائل به بومی شدن علوم هست. خب این خوب بود، یعنی باید اون رو قشنگ تقریر بکنن توی مقاله. بعدن اگر من فرصت شد راجع به این اندیشه ایشون و برداشتی که فرید از اسلامی شدن dare صحبت خواهم کرد. اینو میخواید ترجمه کنید؟ Terima kasih Pak Arif. Nanti insya Allah saya akan mintakan Google untuk menerjemahkan makalahnya, walaupun sebelum diterjemahkan pun saya sudah bisa menerka-nerka pembahasannya seperti apa dan kerangka bahasanya ke arah mana. Terima kasih. Siap. Terus menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Bu Syekhah tentang pandangan Farid Al-Attas, dan kemudian perbaikan yang telah dilakukan, disinggung selain masalah islamisasi ilmu, juga disebut juga tentang apa istilahnya itu, lokalisasi apa ya, melokalkan ilmu. Ini adalah satu hal penting yang sebenarnya layak untuk dibuka lagi pembahasan ini. فرید العطاس به علم بومی قائل هست، اما تعریفی از علم اسلامی میکنه، این تعریف خیلی محل تأمل هستش. تعریف ایشون از علوم اسلامی سازی علوم یا از بومی سازی علوم؟ آره، تعریفی ایشون اسلامی سازی علوم رو نمیپذیره و دلیل اینکه نمیپذیره اون تعریفی که از اسلامی سازی علوم میکنه، برداشتش اینه که اسلامی سازی علوم یعنی از نقل استفاده کردن و توی نقل بوده باشه، و حالا که یعنی جزء علوم نقلی، و معتقده که خب علوم اجتماعی جزء علوم نقلی نیست. یعنی فکر میکنه علوم اسلامی یعنی علومی که توی قرآن و توی روایات باشه و به این صورت ذکر شده باشه، یا از قرآن روایات همه مسائل رو استفاده بکنه. Said Farid Al-Attas secara umum menolak islamisasi ilmu pengetahuan, karena di dalam pandangan beliau islamisasi ilmu pengetahuan itu adalah bahwa setiap ilmu yang akan disebut sebagai islami itu harus bersumber kepada Al-Quran dan bersumber kepada hadis. Tetapi ini adalah pandangan yang menurut saya keliru. Tidak seperti itu dalam masalah islamisasi ini. Karena itu dengan pandangan yang semacam itulah beliau menolak adanya islamisasi ilmu pengetahuan. خب اگر اجازه بدید این خانم فرید العطاس رو بیان می‌کردن، اسمشون چی بود؟ خانم شیخا بعد قشنگ نظر فرید العطاس رو دیگه لازم نیست بره سراغ نظر بقیه، یعنی نقیب العطاس و اینا لازم نیست بگه. نظر فرید العطاس رو با همون مقاله‌ای که داده بود خیلی مشخص بود. تشکر میکنیم از توی اون قشنگ در بیاره و بررسی بکنه توی مقاله خودش. بله انشاءالله، ولی امروز نیست. نه امروز نه دیگه، حالا ما دیگه توی گفتگو هم شاید فرصت نکنیم از شما استفاده بکنیم، اما توی نوشته‌تون خانم شیخا این کارو کنید. ولی اون سلام شما، سلام اون پروفسور سید فرید هم برای شما رسون.
بله خیلی ممنون. حالا باز اگه تماس داشتید سلام ما رو برایشون برسونید. عرض کنم که اگه اجازه بدید چون زمان ما مقداری گذشت وارد بحث خودمون بشیم. یک خلاصه بله یک خلاصه ای از بحث جلسه پیش رو در حد 5-6 دقیقه یکی از دوستان بیان بکن. Karena waktu sudah sempit ya, kalau ada di antara teman-teman yang bisa menyampaikan ringkasan dari pembahasan minggu yang lalu, silakan disampaikan seukuran sekitar 5-6 menit. ببخشید استاد، بفرمایید. درس گذشته سوال‌های زیاد بود مربوط به وحی. 6 و 5 سوال بود. سوال مربوط به وحی بود، اینکه وحی به عنوان منبع معرفت است چه تعریفی از وحی داشته باشد؟ آیا فقط مربوط به آن که قرآن ادعا داشته که پیامبران الهی از خداوند وحی دریافت داشتند، یا همچنین وحی بتواند الهامات باشد برای افراد دیگر مثل در ادیان مختلف که مانند بوداییان و هندی که عمل ریاضیات چیزی معرفتی وحیانی کسب کرد؟ جواب هم اونطوری بود وحی در لغت به یک معناست و در اصطلاح معنایی دارد که مناسب با معنای لغوی آن هست و وحی دارای اقسامیان هم هست. وحی در لغت آن شناخت باطنی و درونی است که حاصل می شود و دریافت درونی است و روانگونه هست که برای انسان و برای موجودات منکشف می شود. بعد این هم درباره آیات الهی هم راجع به این و اوحى ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و مما یعرشون. این هم نشان دادن تعریف وحی که برای موجودات هم یعنی الشیاطین لا یوحون الی اولیائهم مثلا. بله. سوال دیگه هم آیا منظور از معنای وحی که گفته شد همان به صفت غریزی است؟ جواب هم که در واقع شناخت غریزی درسته. شناخت غریزی یک نوع شناخت تجربی و حسی نیست. این را قرآن کریم نوعی از باب وحی یاد داد. این که وحی شناخت درونی به شیاطین هم نسبت داده که در آیه قرآن هم آمده و این شیاطین لیوحون الی اولیائهم، یعنی بین شیطان هم وحی با هم دیگه میکنه. این معنای وحی در لغوی هست. اما وحی دارای مراتب است و دارای اقسام که بعضی از آنها جزئی و محدود است، بعضی از آنها نوعی اغما و گمراه کردن است که همچنین شیطان وحی میکنن به دوستان خودشون. وحی هم که برای انسان میرسد دارای مراتب است. خوابهای صادق که انسان میبینه نوعی از این وحی است. اونطوری بود. بعد سوالهای هم دیگر، نظریات درباره خواب که دانشمندان مثل سیگموند فروید گفت که خواب که انسان می‌بیند از تجربه های درونی انسان که تأثیرات شناخته های قبلی میباشد. تا رسید بله به سوال های آخر که بود آیا این امور اپریاری بتوانی مثل عالم ایده پلاتو که غیر از تجربه باشد؟ اون که جواب هم بود بله، منتها اصول در نزد کانت، یعنی فرق بین پلاتو و کانت مطرح شده بود. همینطوری استاد. بسیار خوب، خیلی ممنون. این قسمت اخیر رو حالا باز اگر عیب نداره، حالا اگر اجازه بدید من وارد بحث امروز بشم. خیلی ممنون. منتها صحبت ایشون رو دوستان متوجه نشدن چون فارسی میگفتن. خانم اگر لطف کنن
نه اجمالا همینقدر بگید که ما جلسه پیش راجع به وحی و اقسام وحی صحبت کردیم و وحی تشریعی غیر از وحی تشریعی. Tadi اینا barusan رو Kusyaha menjelaskan tentang ringkasan dari pertemuan yang lalu mengenai masalah wahyu dan bagian-bagian wahyu, bahwa wahyu itu tidak harus, istilah wahyu itu tidak terbatas pada pesan gaib dari Allah kepada para nabinya, tapi lebih umum dari sekedar itu. Bahkan bisa juga wahyu itu yang disampaikan oleh setan kepada para walinya, pada kaki tangannya, juga wahyu yang disampaikan oleh Allah misalnya kepada lebah misalnya, atau juga wahyu itu adalah hal-hal yang bisa didapatkan oleh seorang yang bukan nabi, mungkin dari Allah Subhanahu wa taala mengenai apa yang akan terjadi di masa depan, yang kadang juga terjadi lewat mimpi atau lewat hal-hal yang lain. این آیه رو میخونم برای دوستان ترجمه بکنید. و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. نه نمیخواد، این آیه نبود، آیه دیگه رو میخواستم بخونم که وأوحینا إلی النحل أن اتخذی من الجبال. نه یه آیه دیگه بود پیدا نکردم، هیچ بلش، یعنی یه نگاه دیگه بکنم. بسیار عرض کنم که من این جلسه میخوام راجع به نظریه علم دینی حضرت آقای جوادی صحبت بکنم. Pada kesempatan ini saya ingin membahas dan berbicara mengenai ilmu agama menurut kacamata dan pandangan Ayatullah Jawadi. برای یه تعریفی از علم دارن، یک تعریفی از دین دارن. Ada definisi tentang ilmu, beliau memiliki definisi tentang ilmu dan juga ada definisi tentang agama. علم غیر از دینه. علم چیزیه که با اون ما امور رو و جمله دین رو میشناسیم. Ilmu bukan agama dan agama bukan ilmu. Ilmu adalah sesuatu yang kita bisa mengenali agama. و ما با علمه که میفهمیم کدام دین حق کدام دین باطله. dengan perantara ilmu pula kita bisa mengetahui mana agama yang benar dan mana agama yang salah. علم دیدگاه‌های مختلفی وجود داره که علم چگونه حاصل میشه. Ada banyak pandangan dan pendapat mengenai bagaimana terbentuknya pengetahuan itu. بله. برخی از این دیدگاه‌ها علم رو فقط میگن چیزی که از راه حس به دست میاد و عقل رو به عنوان ابزار و منبع معرفت، ابزار علم به رسمیت نمیشناسن که راجع به اینا صحبت کرد. Bagaimana sudah dibicarakan dan Anda semua sudah mengetahui bahwa ada yang mengatakan bahwa ini layak disebut ilmu adalah sesuatu yang bisa didapatkan dengan eksperimen indrawi dan tidak ada tempat bagi akal untuk bisa memberikan ilmu kepada kita. برخی ها علم رو معتقدن از راه حس به دست میاد اما با کمک عقل. عقل هم یک ابزار برای شناخت علم است. Sebagian mengatakan ilmu adalah sesuatu yang bisa didapatkan dari indera, tetapi dengan bantuan akal. برخی ها قائلن که ما با حس و عقل میشناسیم اما یک منبع ابزار معرفتی دیگر هم برای علم هست و اون وحی. Sebagian mengatakan bahwasanya selain daripada indera dan akal ada juga alat yang bisa atau media yang bisa memberikan ilmu kepada kita, yaitu wahyu atau juga penyaksian, intuisi. اگر ما وحی الهی رو هم به عنوان یک ابزار بشناسیم اون موقع نقل هم که از طریق وحی میاد اون هم به عنوان یک ابزار شناخته میشه. Kalau kita bisa menerima bahwasanya wahyu merupakan salah satu sumber kita mendapatkan ilmu, berarti kita juga bisa memiliki sumber yang lain yang juga berasal dari wahyu tadi, yaitu sumber penukilan.
ما با علم زمین رو میشناسیم، آسمان رو میشناسیم، خودمون رو میشناسیم، خدا رو، آفریدگار جهان رو میشناسیم، مبدأ رو میشناسیم و معاد رو میشناسیم. Dengan ilmu kita mengetahui diri kita, mengetahui bumi, mengetahui apa yang ada di sekitar kita, kita mengetahui Tuhan, mengetahui agama, mengetahui siapa, dari mana kita datang, penciptaan, dan kita mengetahui juga hari akhir. و با علم دین رو میشناسیم، غیر دین رو هم میشناسیم. Dengan perantara ilmu pula kita tahu apa yang disebut dengan agama dan apa yang bukan agama. پس علم دین نیست. Berarti ilmu di sini kesimpulannya adalah ilmu bukan agama. اما دین چیه؟ Sekarang pertanyaannya apa yang disebut dengan agama? دین در معنای عام شیوه زندگی است و به معنای خاص که میگیم اون شیوه از زندگی کردنه که مطابق اراده خداست. Secara umum و برنامه خداست. و agama مطابق disebut برنامه، Boleh? مطابق اراده خداست و مطابق برنامه خداست. Ketika ditanya apa itu agama, secara umum agama adalah bagaimana panduan bagaimana cara kita hidup. Kalau dengan makna yang lebih khusus lagi, agama adalah panduan hidup sesuai dengan keinginan dan tuntunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. مجموعه از اعمال، اخلاق و عقاید. Agama adalah kumpulan dari kepercayaan, aturan-aturan dan akhlak. دین شیوه زندگی ماست، چه زندگی ظاهری و چه زندگی باطنی. Agama adalah model cara kita untuk hidup, baik yang berhubungan dengan model untuk kehidupan perbuatan kita atau yang berhubungan dengan jiwa kita. رفتارمون عمل ظاهری است و اخلاقمون و عقایدمون عمل باطنی. Ada yang disebut dengan amal atau perbuatan zahir kita, yaitu yang berhubungan dengan syariat, dan ada pula yang berhubungan dengan perbuatan jiwa kita, perbuatan batin kita, itu yang berhubungan dengan akhlak. دین همون چیزی که خدا اراده کرده، لذا دین خدا نیست، دین رو خدا اراده کرده و خدا ابلاغش میکنه. Agama adalah sesuatu yang berasal dari Allah, dari Tuhan, dan Tuhan menurunkannya kepada manusia. خداوند دین نیست، اما عقیده به خداوند دین. Tuhan bukan agama, tetapi hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan bersifat adalah agama. خدا دین رو آفریده. Tuhanlah yang menciptakan agama. انسان رو آفریده. Sebagaimana dia juga menciptakan manusia. جهان رو آفریده. Dialah yang menciptakan dunia. دین عمل انسانه. اعتقاد به خداوند عمل انسان. Agama adalah perbuatan manusia. Kepercayaan kepada agama adalah perbuatan manusia. اعتقاد به خداوند بدون شناخت خداوند ممکن نیست. Mengimani Tuhan tanpa mengenal Tuhan adalah suatu hal yang tidak mungkin terjadi. تلاش برای شناخت خداوند، شناخت آغاز و انجام این دینه. Upaya untuk mengenal Tuhan, mengenal penciptaan, dan mengenal hari akhir itu adalah bagian dari agama. چون تلاش کردن کار و فعل انسان. Karena berusaha adalah perbuatan manusia. و دین اون شیوهی از کار و فعل انسان، یک شیوهی از کار و فعل انسان. Dan agama adalah cara berbuat, cara manusia untuk berbuat. خب این تعریف دین شد. ما پس علم، وقتی میگیم علم دینی منظورمون چیه؟ Ini adalah penjelasan mengenai makna dari agama. Sehingga dari penjelasan ini kita bisa tahu ketika ada ungkapan mengenai ilmu agama. علم که دین نیست، ما با علم دین رو میشناسیم.
Bagaimana tadi dikatakan bahwasanya ilmu bukan agama, ilmulah yang membuat kita mengenal agama. و دین هم علم نیست. دین چیزی است که با علم شناخته میشه. Agama juga bukan ilmu. Agama adalah sesuatu yang dikenalkan kepada kita oleh ilmu. پس علم دینی به چه معنا میتونه باشه؟ Lalu bagaimana dengan ilmu agama? Apa yang dimaksud dengan ilmu agama? عرض کنم که ما وقتی که میگیم علم دینی به یک وجه و یک لحاظ علم به دینی بودن متصف میشه. Kalau kita berbicara mengenai ilmu agama, dari satu sudut kita menisbatkan ilmu kepada agama. چه وجوهی برای اتصاف یک علم به دین و یا غیر دینی بودن وجود داره؟ Apa karakteristiknya sehingga kita bisa mensifati ilmu itu dengan sifat agama? یک وجوهی و یک علتهایی برای این مسئله ذکر شد. Ada beberapa hal yang disebutkan yang bisa menjadi unsur yang membuat kita bisa mensifati ilmu dengan agama. عرض کنم که 6 تا وجه ذکر شده. Ada 6 hal setidaknya yang disebutkan. این 6 تا وجه استقرائیه، ممکنه بیشتر از این هم بشه. Untuk saat ini yang disebutkan ada 6. Bisa jadi pada waktu-waktu depan, waktu-waktu mendatang akan terungkap unsur-unsur yang lain selain daripada 6 ini. برخی از این وجوه ششگانه با هم ملازم هم هستند. Sebagian dari ke-6 unsur ini adalah memiliki hubungan yang sangat erat, hubungan keniscayaan antara satu dengan yang lain. و برخی از اینها اساسی‌تر و مهمترند. Ada dari 6 unsur ini yang lebih fundamental dan lebih prinsipal. وجه اولی که برای اتصاف علم به دینی بودن و غیر دینی بودن هست به حسب موضوع علم. Unsur pertama adalah unsur tema dari ilmu itu. موضوع علم دین باشه یا امری باشه که لازمه دین باشه و با دینداری با دین نسبتی داشته باشه، اون علم رو علم دینی میگه. Artinya setiap ilmu yang memang membahas tentang agama, berasal dari agama, itu layak disebut sebagai ilmu dengan sifat agama, ilmu agama. من یه سوال میکنم از شما. Saya ingin bertanya kepada kalian semua. آیا توی اندونزی مدارس علمی دینی وجود داره؟ Apakah di Indonesia ada sekolah-sekolah ilmu agama? حالا چه برای موجود چه مثل یه مدرسه رو میتونید بگید اسمش رو ببرید؟ Coba sebutkan satu sekolah yang sekolah agama. Pesantren, Ustaz. Masalah سانتران. pesantren. خب چند Pesantren تا تقریبا حوزه در عرف شیعه. آها شیعیان اونجا دارن، اهل سنت هم دارن مدارس علمی اونجا؟ Ahli sunnat حوزه‌های ilmiah رو در اندونزی میگن pesantren. چی میگن؟ Mahad Pesantren. al-Islami. خب سانتران پس محد. داریم. آره. شما از اون طلبه هایی که توی حوزه اهل سنت و جماعت یا اهل تشیع درس میخونن، اگر از اون طلاب بپرسی که شما چه نوع علومی میخونیم، میگن چه نوع علومی میخونیم؟ Kalau misalnya Anda bertemu dengan santri dari pesantren-pesantren itu lalu bertanya kepada mereka, apa yang kalian pelajari di pesantren ini? Apa kira-kira jawaban mereka? Tafsir, Aksaruha hadis. ilmu din, ilmu Islam. Aksaruha ulum anal Islam. Wa qalilan min al-ulum بله میگن علم اسلام میخونیم، علم شریعت میخونیم، درسته؟ Bal, ilmu Islam, ilmu syariat yang diajarkan di situ. علم دین.
اینایی که شریعت میخونن به اینها میگن که ما تو ایران میگیم طلاب علوم دینی. Untuk mereka yang mempelajari ilmu-ilmu syariat itu disebut sebagai santri atau pelajar agama. Seperti kita nyebutnya di Iran sebagai tulab ulum dini, artinya pelajar agama. یعنی علوم اونها رو علوم دینی میگیم. Artinya kita menyebut ilmu-ilmu yang mereka pelajari itu adalah ilmu-ilmu yang bersifat agama. چرا علوم اونها رو علوم دینی میدونیم؟ Kenapa kita menyebutnya sebagai ilmu agama? چون شما بگید چرا علوم دینی. Apa jawabannya? Karena membahas tentang agama dan berasal dari agama. Tun mauzu'e in ulumi dars mikhunan mauzu'e dini. موضوعش دینیه یا موضوعش دینه یا دینی است. Tema yang dibahas di dalam ilmu-ilmu itu adalah agama atau sesuatu yang bersifat agama. شریعت دینه به علم به شریعت علم به دین. Syariat adalah agama. Ilmu tentang syariat adalah ilmu agama. اما آیا خدا دینه؟ Tapi apakah Tuhan itu adalah agama? جواب منو بدید. Apa jawabannya? لا. بله. خدا علت دینه. دین رو آفریده. Tuhan bukan agama, tapi Tuhanlah yang membuat agama. ما بدون خدا دین میتونیم داشته باشیم؟ Apakah kita bisa punya agama tanpa ada Tuhan? Nggak bisa. Bisa. بله. خیلی خوب. حالا به دلیل اینکه لذا کسی که داره Bisa. بله. کسی که داره راجع به خداشناسی درس میخونه و راجع به خدا درس میخونه به اونم میگیم که این علم چی داره؟ علم دینی داره. Walaupun Tuhan itu bukan agama, lalu ketika ada orang yang mempelajari hal-hal yang bersifat ketuhanan, kita menyebutnya sebagai ilmu agama. قبول دارید این رو همینطور هست یا نه؟ Apakah Anda menerima kalau seandainya orang yang mempelajari tentang sifat-sifat Tuhan atau tentang ketuhanan disebut bahwa dia sedang mempelajari ilmu agama? Nah, Balik. حالا یه سوال دیگه. آیا قرآن دینه؟ Pertanyaan yang berikutnya, apakah menurut Anda Al-Quran itu adalah agama? لا. پس چی از قرآن؟ Lalu kalau bukan agama, apa itu Al-Quran? وحی. کلام الله. بله. کلام الله و وحی که آمده است دین رو معرفی بکنه. درسته؟ Al-Quran adalah kalamullah dan wahyu yang mengenalkan kepada kita tentang agama. درسته؟ لذا میگیم علم تفسیر و علم فهم قرآن. Dan ilmu tentang Al-Quran itu adalah ilmu tafsir atau ilmu tentang ulumul Quran. درسته؟ Betul seperti itu? Ya. صحیح. ya. علم تفسیر، علم به شریعت، علم به خداشناسی، این علوم رو میگیم علوم دینی هست. Ilmu tentang syariat atau ilmu tentang Tuhan itu kita menyebutnya sebagai ilmu agama. اینا رو میگیم علوم دینی هستن چون موضوعشون یا دینه یا از لوازم دین هست و از مبانی دینه. Kita menyebutnya sebagai ilmu agama karena yang dibahas tema-temanya berasal dari agama atau tema-temanya adalah yang menjadi dasar dari agama. پس یک معیار که علم رو کنی که موضوع علم دین و یا از امور دینی باشه، امر دینی باشه. Singkatnya bahwa unsur pertama yang membuat kita bisa menisbatkan ilmu kepada agama adalah temanya. Jika temanya adalah agama atau sesuatu yang berhubungan dengan agama, kita bisa menyebutnya sebagai ilmu agama. قبول این؟ Anda bisa terima unsur yang ini? Yes. Agree. به لحاظ تاریخی هم همینطور بوده. Dan memang secara historis juga ini yang menjadi istilah. خیلی خوب. حالا موضوع کی دین و دینی است؟
موقعی که خود دین باشه یا از اموری باشه که در واقع جزء لوازم دین. وقتی که راجع به خدا حرف میزنیم میگیم علم ما دین. اینا درسته؟ تکرار Artinya بکنیم. bahwa yang dimaksud dengan tema agama itu kadang temanya memang berasal dari agama, tapi terkadang juga tema itu adalah tema yang ada kaitannya dengan agama, misalnya tentang ketuhanan dan yang lain. حالا من یه سوال میکنم از شما. Saya ingin bertanya lebih lanjut. این عالم طبیعت حقیقتش چیه؟ Boleh sih? Ini حقیقت عالم طبیعت چیه؟ Saya ingin bertanya kepada kalian semua, hakikat dari alam ini apa? اگر شما ماتریالیست بشید میگید حقیقت عالم طبیعت چیه؟ اگه ماتریالیست بشید. Kalau kalian adalah seorang materialis, bagaimana kalian menjawab pertanyaan ini? Apa alam itu? Hakikat dari alam. A law of nature. Nature. Yes? Yes. Nature هست طبیعت. و وقتی شما طبیعت میشناسید علم دینی میخونید با این رویکرد، با این تعریف از طبیعت. Apakah jika Anda melihat alam itu sebagai nature, sebagai alam, sebagai sesuatu yang ya, apakah Anda kemudian akan mempelajari ilmu agama? Tidak. Probably yes. Yes, چرا yes? Not Kenapa? yes. Ya. Kalau dari pandangan materialistis, ya akan mengabaikan agama sebagai ilmu untuk memahami alam. Contohnya konsep Darwin dalam memahami alam. Agar mau negohe materialistik testim, katan ke waktu sobat nukunim asan niozi be masalah ulumi dini nazarim negohe mau sadar sad negohe materialistik misalnya Darwin waktu negohe mekunan be خلقت انسان. خب در این صورت پس اگر ما ماتریالیست بشیم علوم طبیعی علوم دینی به لحاظ موضوع هستن یا نیستن؟ دوباره دی صدا شما نداشتم. اگر ما ماتریالیست بشیم با این حساب آیا علم ما به طبیعت و علوم طبیعی علوم دینی هستن یا نیستن؟ Kalau kita punya pandangan seperti itu, pengetahuan kita tentang alam apakah bisa disebut sebagai ilmu agama? Tidak. Menurut saya tidak. Nah, no. Nah. خیلی بسیار. حالا اگر ما ماتریالیست باشیم به قائل هستیم که کسی به اسم خدا هست یا نیست؟ راجع به خدا اعتقادمون چیه؟ قائلیم خدا هست؟ Apakah kalau kita seorang materialis murni, apakah di situ ada tempat untuk kita mengenal Tuhan? Yes, maybe, probably. It's possible. I think many scientists discover the idea of God or spiritual being or from the scientific methodology or from the scientific or materials base. Mr. Sadi, I ask you if we be materialist, not scientific. No, tidak mungkin mengenal agama. Tidak mungkin mau sepertinya mengenal. Tidak akan mengenal agama dalam. Buat apa agama? Yeah, not religion, but spiritual being exists. The supreme being, for instance. If we know, you have mentioned that Ilmuddin, Ulumuddin, also or science to know about the presence of God, for instance. So from that point, I think many scientists or materialists discover or feel something of God's presence or the supreme being
which religious people name it as God. But for them, it's not God, but they call it supreme being. I think it's the same existence, I guess. خب این رو ایشون با زبان اندونزیایی بگن برای دوستان و بعد شما ترجمه. Coba dipakai bahasa Indonesia supaya yang lain juga bisa. Ya, sorry. Ada banyak saintis atau materialis mungkin ya yang mungkin ya dia tidak menemukan agama, tapi ketika bicara soal bahwa ilmu agama itu adalah salah satunya mengenali tentang Tuhan, para saintis itu mengenali eksistensi ketuhanan dalam bentuk nama lain, katakanlah misalkan sesuatu yang supreme being ataupun supreme being itu ya mungkin bisa dipahami ya, supreme being artinya puncak atau ultimate reality, realitas puncak begitu, yang mungkin kita menyebutnya atau orang beragama yang menyebutnya Tuhan, tapi bagi mereka saintis ya hanya ultimate reality saja, bahwa ada prima causa dalam bahasa Aristotelian, kemudian semacam Einstein dan juga siapa yang terakhir itu mengatakan ya supreme being ataupun ultimate reality. Baik. میگن که بعضی از این ساینتیست ها و که مبنای ماتریالیستی دارن وقتی به یک چیزی مواجه میشن و قدرت مافوق رو میخوان صحبت بکنن، اینا خود به یک قدرت فوق العاده اعتراف دارن ولی اون رو خدا نمیدونن. بله ولی ماتریالیست نمیشن. بله. بگید اگه خدا بدونن که دیگه Kalau ماتریالیست memang seandainya mereka menyebutnya sebagai Tuhan, mereka bukan materialis. Pembahasannya adalah tentang kelompok orang-orang yang materialis. لذا مثلا اینا رو به یک نیروهای حس شیشم، به یک نیروهای طبیعی یا به تصادف به این چیزا نسبت. Biasanya orang-orang materialis ketika melihat keajaiban-keajaiban penciptaan misalnya dalam sains yang mereka kembangkan, mereka mendapatkan keajaiban-keajaiban menisbatkannya kepada alam atau kepada kebetulan atau apa. خب حالا سوال من این، بنابراین یک ماتریالیست وقتی که نگاه میکنه لابینی میگه اینا علم دینی هم دینی فریب بود. صداتون نقاط وصله. میگم بنابراین حالا یک ماتریالیست وقتی که نگاه میکنه و دینی رو میبینه اینا علم دینی میخونن چون راجع به خدا و راجع به قرآن و راجع به شریعت سخن میگن، اما علم دینی یک فریبه، واقعیت نداره، یک اشتباه و خطاست. Orang-orang seperti materialis, walaupun mungkin mereka baca-baca tentang ilmu-ilmu agama, mereka tidak akan pernah menisbatkan dan mengakui tentang ilmu agama, karena menurut mereka ini adalah tidak lebih dari penipuan saja dan sesuatu yang tidak benar. درسته؟ Bukankah seperti itu orang materialis dalam memandang ilmu-ilmu agama? Iya. Nah, پس یک ماتریالیست هم قبول داره که علم به لحاظ موضوعش میتونه دینی و یا غیر دینی باشه. Walaupun dia menolak tentang ilmu agama, tapi setara tema dan tema bahasanya, tentunya dia mengakui bahwasanya ada bahasan-bahasan yang memang dinisbatkan kepada agama. اما از نظر ماتریالیست معتقده علم غیر دینی حقه و علم دینی کلاً باطل و تخیل. Walaupun pada akhirnya mereka mengatakan bahwa ilmu yang benar, pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang bukan agama, sementara ilmu agama itu adalah suatu tahayul, suatu isapan jempol semata. درسته؟ Bukankah seperti itu ujungnya?
Iya. حالا یک موحد که قائل به خداوند هست خدا رو محدود میدونه یا نامحدود؟ Sekarang kalau ada seorang yang beragama dan mengenal Tuhan, pertanyaannya yang dikenal oleh seorang yang beragama itu Tuhan yang terbatas atau Tuhan yang tak terbatas? No, mahdud. Mahdud, limited. Unlimited. Tuhan yang tak terbatas. حالا Unlimited. نامحدود کجا Batas. آیا نامحدود جایی هست که نباشه یا همه جا هست؟ Yang tidak terbatas itu ada di semua tempat atau hanya di satu tempat saja? اون جایی که مانیتور شما هست و این دستگاه کامپیوتر شما هست خدا اونجا هست یا نیست؟ Monitor yang ada di depan Anda itu Tuhan ada di situ ataukah tidak? میتونید Unlimited. اشاره Iya, iya ada. Soalnya Ada. gumroh kunande ya. چیه؟ Soalnya gumroh kunande ya. حالا میتونید اشاره بکنید بگید خدا اونجاست؟ Bisakah kita tunjuk bahwa saya Tuhan ada di situ, ada di monitor? Tidak. Nah, حالا پس اونجا خدا نیست؟ apakah berarti di situ tidak ada Tuhan? Bukan berarti begitu. Injuriam, چی شد؟ چی؟ injuriam nis. یعنی چی اینجوری نیست؟ Artinya gimana itu? Bukan begitu. Tuhan yang dipersepsi itu yang terbatas, yang dialami manusia terbatas. Limited. آقای عبید گفته که خدایی که انسان میفهمه اون محدوده. بله. عرض کنم که یعنی خدایی که توی محدوده فهم ما قرار بگیره همین که گفتید خدا نامحدوده آیا اینو فهمیدید یا نفهمیدید؟ Ketika dikatakan Tuhan itu tidak terbatas, itu Anda pahami atau tidak perkataan seperti itu? Iya. Kalau Iya. menurut saya tidak terbatas, maksudnya Tuhan itu ada di mana-mana, maksudnya mengawasi kita di mana-mana. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu. آقای عارف گفته که وقتی میگیم خدا نامحدوده یعنی خدا همه جا هست و ناظر بر ماست. آقای شهر رمضان گفته که خدا نامحدوده یعنی وقت و زمان محدودش نمیکنه. بله. شما میتونید به جای کامپیوتر اشاره بکنید بگید خدا اینجاست. Di monitor komputer atau laptop Anda, bisakah Anda tunjuk sekarang ini lalu dikatakan Tuhan ada di sini? اگر این کارو بکنید Tidak رو bisa. محدود کرد. Kalau Anda mengatakan seperti itu berarti Anda telah membatasi Tuhan. علی علیه السلام میفرماید و من اشار الیه فقط حده. Imam Ali alaihissalam mengatakan barang siapa orang yang menunjuk sesuatu lalu menyebutnya sebagai Tuhan ada di sini berarti dia telah membatasi Tuhan. ما نمیتونیم بگیم خدا اینجا هست. میتونیم بگیم خدا اینجا هم هست. Kita tidak bisa mengatakan Tuhan di sini, tapi kita bisa mengatakan Tuhan juga ada di sini. هو الذی فی السماء و فی الارض و فی السماء لیس بسماء و فی الارض لیس بارض هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. Di dalam ayat Al-Quran dikatakan bahwa dialah yang di langit Tuhan dan di bumi juga Tuhan. Jadi tidak hanya dikatakan di langit saja Tuhan atau di bumi saja Tuhan. خب اگر خدا همه جا هست پس من و شما چی هستیم؟ Jika dikatakan Tuhan itu di mana-mana ada, lalu bagaimana dengan kita? اگر خدا هستی نامحدود است هستی های محدود فقط آیات و نشانه های او میتونن باشه. Kalau dikatakan Tuhan itu wujudnya tidak terbatas, lalu berarti wujud-wujud yang lain itu perannya sebagai apa? Ataukah perannya tak lebih dari sekedar ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran wujud Allah?
آیه ذو آیه رو نشان میده و خودش در مقابل او هیچ استقلالی نداره. Tanda keberadaan adalah bukan yang ditunjuk oleh tanda itu. خب اگر ما نگاه توحیدی به عالم داشته باشیم یعنی یک هستی مقدسی رو در جغرافیای هستی قائل باشیم. Kalau kita melihat memandang alam dengan pandangan yang semacam itu, maka kita akan melihat adanya kesatuan alam. هستی مقدس یعنی هستی که نقص نداره. Kesatuan alam yang suci, kesucian itu artinya yang tidak punya kekurangan padanya. کمال داره. Yang ada hanya kesempurnaan. کمال ناقص هم نداره. Tidak ada ya, kesempurnaan yang kurang. کمالهای او نامحدود است. Kesempurnaannya adalah kesempurnaan yang tak terbatas. کمالهای نامحدود او همه جا هستند. Kesempurnaannya yang tak terbatas itu ada di mana-mana. و همه امور محدود نشانه های او هستند. Dan semua hal-hal yang terbatas itu adalah tanda-tanda akan dia. خب اگر شما نگاه توحیدی به عالم داشته باشید حالا سوال میکنم عالم طبیعت چیه؟ Kalau Anda memiliki pandangan tauhid ketika melihat alam, bagaimana kemudian Anda menafsirkan alam penciptaan ini? آیا عالم طبیعت غیر از آیه نشانه مخلوق و معلول خدا چیزی میتونه باشه؟ Bukankah ketika itu Anda melihat alam penciptaan ini sebagai tanda-tanda kebesaran dan keberadaan Allah? پس وقتی که عالم طبیعت رو دارید مطالعه میکنید دارید آیات خدا رو مطالعه میکنید. Artinya ketika Anda sedang mempelajari alam, berarti Anda sedang mempelajari tanda-tanda keberadaan Allah. اصلا کلمه عالم یعنی علم و نشانه. Kalau kita lihat dari sisi kata bahasa, kata alam itu sendiri berasal dari kata alam yang berarti tanda. خب وقتی که عالم نشانه خداست، وقتی که شما طبیعت رو مطالعه میکنید علم شما دینی هست یا نیست؟ Ketika Anda sedang mempelajari alam yang merupakan tanda keberadaan dan kebesaran Allah, bukankah ilmu yang Anda pelajari itu memiliki corak keagamaan? کسانی که طبیعت رو مطالعه میکنن و او رو مخلوق خدا مطالعه نمیکنن، آیه و نشانه خدا مطالعه نمیکنن و مستقل میبینن، آیا واقعا طبیعت رو میشناسن یا گرفتار تخیلن؟ متوجه نشدم. کسانی که طبیعت رو مطالعه میکنن اما اون رو مستقل از خدا مطالعه میکنن، آیا حقیقتا طبیعت رو مطالعه میکنن یا گرفتار خیال شدن؟ Kalau ada orang yang mempelajari alam jadi dengan secara independen, tanpa meyakini bahwa alam ini adalah ciptaan Tuhan dan tanda-tanda dari kebesaran Tuhan, bukankah orang yang sedang mempelajari alam itu dia sedang melakukan hal yang sia-sia? پس میبینید اگر ما موحد شدیم و به هستی شناسی توحیدی قائل شدیم، jadi kalau kita adalah seorang yang bertauhid, همه علوم به دلیل اینکه موضوعاتشون الهی میشه. Kita akan menyaksikan bahwa semua ilmu-ilmu ini yang membahas tentang alam memiliki hubungan dengan ketauhidan. و ما علم غیر دینی نداریم. Karena itu kita tidak memiliki ilmu yang di luar daripada agama. اما اگر یک ماتریالیست شدیم، tapi kalau kita adalah seorang yang materialis, جهان واقع جهان مادی است. kita melihat alam penciptaan ini adalah alam materi. و علوم واقعی که علوم مادی هستند غیر دینی هستند. Dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan alam ini adalah ilmu yang bukan agama. و امور دینی واقعا وجود ندارند و علوم دینی یک توهمند. Hal-hal yang berhubungan dengan agama adalah sesuatu yang tidak ada, dan ilmu-ilmu yang dinisbatkan kepada agama tak lain adalah hanya isapan jempol dan khayalan belaka. پس از نظر یک موحد بر اساس اینکه علوم به حسب موضوعاتشون به دینی و غیر دینی تقسیم بشوند، همه علوم دینی هستند. Karena itu dalam persepsi seorang yang bertauhid, saat berhadapan dengan
dengan pertanyaan masalah ilmu agama dan ilmu yang bukan agama, dia akan mengatakan bahwa semua ilmu itu adalah ilmu agama karena semua ilmu itu membahas hal-hal yang merupakan ciptaan Allah dan merupakan tanda-tanda keberadaan dan kebesaran Allah. و بر اساس دیدگاه یک ماتریالیست Sementara berdasarkan pandangan seorang materialis, همه علوم غیر دینی هستند و علم دینی یک توهم بیشتر نیست. semua ilmu itu adalah ilmu non agama. Ilmu agama adalah isapan jempol. اگوست کانت تاریخ رو به 3 مقطع تقسیم می‌کرد. Auguste Comte membagi sejarah pada 3 tahap. مقطع اول رو مقطعی می‌دونست که بشر علمش علم دینی بود. معرفت و علمش دینی بود. Tahap pertama atau fase pertama adalah ketika manusia memandang ilmu-ilmu itu sebagai agama. چرا که او همه عالم رو جایگاه حضور خداوندگاران می‌دید. Sebab orang saat itu melihat bahwa semua ilmu itu adalah hamparan dari tanda-tanda keberadaan Tuhan. اما در دوران مدرن معتقد در مرحله سوم همه علوم علوم طبیعی هستند و همه علوم غیر دینی هستند. Pada fase-fase berikutnya sejarah itu ilmu adalah ilmu ilmu itu tidak ada hubungannya dengan agama. خب او قائله که علوم دینی همون به حسب موضوعشون دینی هستن، اما معتقد بشر اول هم علومش دینیه، اما این علوم دینی یک توهم و تخیل بیشتر نیست. Dia beranggapan bahwasanya walaupun orang-orang dulu menganggap ilmu-ilmu itu punya hubungan dengan agama karena temanya, tetapi itu tak lain dari sekedar isapan jempol dan sesuatu yang tidak benar. خب من این بحث قسمت اول بحثم تموم شد. Bagian pertama dari pembahasan saya selesaikan sampai di sini. در قسمت اول بحث ما این بود که علوم به حسب موضوعاتشون به دینی و غیر دینی تقسیم میشن. Pembahasan pertama kita adalah bahwa dari sisi bahasanya ilmu itu terbagi menjadi 2, ada ilmu yang ilmu agama dan ilmu yang bukan agama. ظاهرا همه این رو قبول داریم. Dan insya Allah semua yang ada di sini menerima unsur yang pertama ini. هم ما قبول داریم هم ماتریالیستا. Dan kita juga bisa menerimanya, demikian pula orang-orang materialis juga bisa menerima unsur yang pertama ini. منتها ماتریالیستا علم دینی رو توهم میدونن، ما علم غیر دینی رو توهم. Hanya saja mereka ketika melihat ilmu agama, mereka menganggapnya sebagai isapan jempol, sementara kita menganggapnya sebagai hal yang nyata dan benar. ما در ایران آقای برونو لاتور رو یک فیلسوف علم فرانسوی دعوت کردیم. Kita di Iran pernah mengundang seorang filosof dari Prancis. و وقتی که اینجا اومد 2 جلد کتاب راجع به کارهای او تنظیم شد. Saat dia datang ke sini dia membawa 2 buku yang karya tulisan dia. این الان یکی از اون 2 جلد کتاب هستش که داره من یه مقدمه میزنم که چاپ بشه. Ini adalah satu dari 2 bukunya dia yang sedang saya tulis pengantarnya untuk kemudian akan dicetak. اسم کتاب اینه لاتور در ایران. Buku ini diberi judul Latour di Iran. Bernard Latour si لاتور یک فیلسوف پست مدرن. Dia adalah seorang filosof postmodernis. او معتقده که مشکلاتی که امروز بشر باش گرفتار هستند به خاطر کلمه نیچره. مشکلات محیط زیستی که بشر باش مواجهه. Menurutnya kesulitan yang dihadapi umat manusia dewasa ini gara-gara apa yang diucapkan oleh nature. نیچر برای علوم مدرن یک معنای جدید قرن 18 داره. Nature ketika berbicara mengenai ilmu menggunakan pendekatan dan pemahaman abad 18. اصحاب دائره المعارف این معنا رو تثبیتش کردن. Dan para penulis ensiklopedia kemudian mengabadikan pemahaman dia.
و بر این اساس عالم یه نیچر یعنی همین عالم طبیعت مادی است. Berdasarkan itu kemudian dikatakan bahwa yang disebut dengan nature adalah alam tabiat yang materialis. یه موجود بیجانی که آدم میخواد رو تصرفش بکنه. Yang mana dia adalah sesuatu yang yang tidak punya kehidupan tapi dia menguasai semua. یه ماده خامی برای تصرف ماست عالم. Bisa dikatakan dia adalah unsur materi yang menguasai kita. وقتی که عالم رو این شکلی ببینید از دیدگاه او مشکلات محیط زیستی به وجود میاد. Kalau kita melihat alam seperti itu, pada tahap berikutnya akan memunculkan krisis lingkungan. او معتقده برای حل این مشکل ما باید از شر اصحاب دارالمعارف خلاص بشیم. Karena itu menurutnya untuk bisa kita menyelesaikan permasalahan ini kita harus menutup mata dari para penulis ensiklopedia. و هستی شناسیمون رو عوض کنیم. Sehingga dengan demikian ontologi kita akan berubah. او یک کتابی داره به اسم درباره گایا. درباره گایا چی هست؟ حالا بگید همین لغت رو بگید. Dia menulis satu tulisan dengan judul tentang Gaia. گایا الهه زمین در یونان باستان. Gaia adalah nama Tuhan bumi pada bangsa Yunani kuno. او میگه شما به جای لفظ طبیعت لفظ گایا رو بگذارید همه علوم عوض میشه. Kalau Anda mengganti kata nature dengan kata Gaia, maka semua ilmu itu akan berubah. ببینید این که ما عالم رو چی ببینیم، اگر به حرف او عمل بکنیم گایا یک امر دینی خواهد شد، علوم هم جنبه دینی پیدا. Kalau seandainya kita mengikuti kata-katanya dan kemudian Gaia itu adalah kita anggap sebagai agama, maka akan berubah semuanya dan kita akan memiliki ilmu agama. البته یک دین اساطیری و اسطوره‌ای. Tentunya agama yang dimaksud adalah agama kuno. حضرت آقای جوادی میگن شما به جای لفظ طبیعت لفظ خلقت بگذارید. Ayatullah Jawadi mengatakan seandainya Anda mengganti kata nature tadi dengan kata penciptaan. اون موقع باز دیگه همه علوم طبیعی هم دینی میشن اما یک دین توحید. Saat itulah Anda akan melihat bahwa seluruh ilmu itu akan berubah menjadi ilmu masuk dalam kategori ilmu agama. Tentunya agama yang dimaksud adalah agama tauhid. خب این تا اینجا یک معیار بود که علم به حسب موضوع به دینی و غیر دینی تقسیم میشه. Ini adalah unsur pertama yang ingin kita jelaskan bahwa berdasarkan temanya kita bisa membagi ilmu menjadi ilmu agama dan ilmu yang bukan agama. معیار دوم به حسب متافیزیک. Unsur kedua adalah atau tolak ukur kedua adalah berdasarkan metafisika. معیار سوم به حسب روش. Tolak ukur ketiga atau unsur ketiga adalah berdasarkan metodologi. معیار چهارم به حسب ساختار درونی معرفت. Unsur yang keempat adalah dari struktur pengetahuan, dilihat dari sudut pandang struktur pengetahuan. معیار پنجم به لحاظ عالم هست و دانشمند هست. Unsur yang kelima adalah dilihat dari sudut pemikirnya orang atau orang yang memiliki ilmu itu. معیار ششم به لحاظ چیز هست، به لحاظ فرهنگ هست و تاریخ و تمدن. Unsur yang keenam adalah dilihat dari sudut pandang kultur dan sejarah. ما راجع به این معیارهای بعد در جلسات بعد صحبت خواهیم. Insyaallah mengenai parameter-parameter atau unsur-unsur yang lain insyaallah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikut. خب ساعت چند شد؟
ساعت 4:30 به وقت جاکارتا. یعنی 2 دقیقه هم از وقت گذشتیم. بله 2:30. بله بله ساعت 2 به وقت ایران شد. بسیار خوب، ممنون هستم از دوستان، عذرخواهی میکنم این مقدار با تأخیر شروع شد که من نتونستم وارد بشم. Minta maaf atas keterlambatannya, tidak bisa masuk di awal pertemuan karena ada beberapa masalah teknis. خانم شیخا انشالله کارشون رو کامل بکنند. Insyaallah Khanum Syekhah akan menyempurnakan kajiannya. دوستان دیگه هم مقالاتشون رو درست بنویسند و کامل بکنند. Dan insyaallah yang lain juga akan menyusul, menulis dan menyempurnakan makalahnya. منم انشالله تا هفته دیگه اون kitaab حضرت آقای جوادی رو براتون میدم که برای ترجمه اگه خواستید اقدام بکنید. Insyaallah sampai minggu depan insyaallah saya akan mengirimkan tulisan dari Ayatullah Jawadi, bagi yang akan menerjemahkannya bisa diterjemahkan. خب خسته نباشید، ممنون شما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. خیلی ممنون جواد. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. نلتمس الدعاء في الخير ان شاء الله. نلتمس الدعاء منكم. شب قدر انشالله برای ما دعا بفرمایید. دعاگوتون هستم. خداحافظ. خداحافظ. Ustaz David, Naam. namanya Ayatullah Abdullah Jawadi Amuli itu Ustaz ya? Yes, that's right. Oke. Muridnya Bu Fitri bahasa Inggrisnya. Kalau filsuf Paris Prancis tadi siapa ya? Latour. Nggak tahu ya.